Donc il va nous falloir ici 350 g de semoule très fine, 120 g de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de sucre en poudre, une cuillère à café de sel et 7 g de levure boulangère. Il va nous falloir également 1 litre d'eau tiède. حبوبات ديالي هادو هما المقادير اللي غادي يخصونا البغريد ديالنا ان شاء الله. غادي خاصنا هنايا 350 غرام ديال السميده رقيقه كاع الفينو، غادي خاصنا 120 غرام ديال الطحين، غادي خاصنا كيس ديال خميرات الكاطو ديال 11 غرام، غادي خاصنا معلقه صغيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق صغار ديال خميرات الخبز، 2 معالق صغار ولا 7 غرام، وغادي خاصنا لتر ديال الماء دافي. Par la suite, mes chéris, on va mettre dans notre robot, donc peu importe le robot que vous avez, donc peu importe, le principal c'est voilà, de le faire dedans. Donc je vais mettre mon eau en premier, je vais mettre ma semoule, ma farine et tous les autres ingrédients pour les mixer quelques minutes dans mon robot. Voilà, il faut vraiment que ce soit bien mixé. حبيبات ديالي غادي من بعد ما وريتكم المقادير غادي ندير في الروبو ديالي ان شاء الله، غندير الماء، غنضيف الماء وندير عليه السميده والطحين والمسائل ديالي كلها ان شاء الله، باش غنطحن كلشي مع بعضياته، كلشي غادي يتطحن مع بعضياته ان شاء الله ونرجع معكم. Mes chéris, voici le résultat que vous devez obtenir après avoir mixé tous les ingrédients ensemble. Comme vous voyez, je vais vous montrer, regardez. La pâte est ni trop épaisse ni trop liquide. Voilà. حبوبات ديالي شوفوا العناصر ديالنا كيفاش خصو يرجع، هانتوما كتشوفوا ما هي جاريه بزاف، ما هي قاصحه، كتكون شويه ثقيله. Après ça, je recouvre avec du film alimentaire et un torchon propre. Et je vais laisser reposer ma pâte pendant 1 heure. Ça c'est très important. حبوبات ديالي من بعد هذاك الشيء غادي ندير عليه الفيلم اليمونتير كما كتشوفوا، وغادي نغطيه بشي سربيته نقيه ونخلي هذا الشيء يخمر ساعه بالمكانه. هذه ضروري خصكم تخليوها تخمر ساعه بالمكانه. Voilà mes chéris, après que ma poêle ait eu le temps de chauffer, donc ma pâte ça y est prête. Donc je vais prélever un petit peu de pâte, voilà, et je vais mettre dans la poêle. حبوبات ديالي ملي كتخمر ليكم العجينه ديالكم كتوجدوا المقيله ديالكم وكتسخنوها وتبداو طيبوا البغرير ديالكم. صدقوني يا البنات هاد الطريقه هادي كتجي غزاله ما شاء الله، كتجي ناجحه 100%. Mes chéris, si vous suivez la recette étape par étape, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Ça fait des crêpes super bonnes, légères, et pour vos invités, pour vos goûters, pour vos enfants. Donc voilà. Donc après la cuisson, donc je les mets comme je vous disais sur le linge, sur un linge propre, et de façon à ce que ça refroidisse dessus, parce que si on les met les unes sur les autres chaudes comme ça, elles deviennent toutes pâteuses, donc c'est pas ce qu'on veut. Et je vais les badigeonner après avec un petit peu de beurre, comme vous voyez là, voilà, légèrement sur le dessus. Donc là, ma crêpe est prête. Donc voilà, et je la pose là-dessus. Et je continue. Je prélève un peu de pâte. Moi, j'aime pas trop quand elles sont très épaisses. Donc, je mets pas énormément de pâte non plus. Voilà. Et là, du coup, je vais badigeonner avec un petit peu de beurre. Comme ça, légèrement, sans appuyer dessus. Voilà.
Et donc on va continuer notre cuisson au fur et à mesure. Donc là voilà, la deuxième est en train de cuire. Et puis ça va vite, ça va vite. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps. Donc je vous montre à peu près, voilà, je vous montre les trous que ça fait. Voilà. Donc je l'enlève et je la mets sur la serviette propre. Donc pareil, et je poursuis. هذه هي الطريقة البنات، طريقة ناجحة 100%. كيجيو غزالين. من بعد كما قلت، من بعد ما كنطيبهم كنديرهم فوق هاد السربيته نقيه، وكنحطهم فوق منها باش يبردوا، وقبل ما يبردوا كندير ليهم شويه ديال الزبده. غادي نكمل هاد الشيء اللي بقى ليا ونرجع معكم من بعد باش نوريكم ان شاء الله التفصيل ديالي. Mes chéris, voici nos crêpes traditionnelles marocaines, les 1000 trous. Préparez-les chez vous et dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous pouvez les agrémenter de miel, comme j'ai mis dans mon petit pot au milieu de mon assiette, à déguster avec une boisson chaude ou froide, selon votre goût. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. حبوبات ديالي، هي الوصفة ديال هاد النهار وجدات بغريب ديالنا، هانتوما كتشوفوا كي جا. جربوا البنات هاد الطريقة هادي ناجحة 100% كما قلت لكم. قولوا لي في الكومنتيرات ديالكم كي جاكم، والنظر ديالكم كيهمني بزاف بزاف. تابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم الجديد، وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. كنصيفط لكم بوسه حلوه. Il va nous falloir 500 g de farine, donc je vais vous rapprocher tout de suite. Donc 500 g de farine, 250 g de semoule très très fine, c'est vraiment une semoule très 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 fine. Voilà. Il va nous falloir une cuillère à café de sel, 8 g de levure chimique, comme vous voyez là. Il va nous falloir du yaourt nature, mais vraiment nature, donc 85 grammes. Là j'ai 125 grammes, mais je vais en laisser un petit peu. Et voilà, et puis de l'eau, évidemment, de l'eau tiède pour mélanger le tout. Voilà. حبوبات ديالي، المقادير اللي غادي خاصنا لهاد المسميات ان شاء الله، غادي خاصنا هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض. دونك بالنسبه للعبار 500 غرام، هي غادي نديرو 5 ديال الكيسان ديال العنبه. هادشي اللي غادي خاصنا في الطحين. وغادي خاصنا كذلك 250 غرام ديال الفينو. راكم عارفين سميده الرقيقه كاع. دونك هي 2 كيسان ديال العنبه. غادي خاصنا هنايا معلقه صغيره ديال الملحه، وغادي خاصنا 8 غرام ديال الخميرات الكاطو، وغادي خاصنا ياغورت طبيعي، دونك دانون طبيعي اللي ما فيهش سكر، اللي ما فيه لا نكهه لا حتى شي حاجه، اللي هو طبيعي ديال طبيعي. هذا فيه 125 غرام، ما غنخليه فيه شويه، ما غاديش نديرو كله. وغادي نحتاج حتى هو الماء الدافئ باش نعجن العجينه ديالي.
Donc on va commencer à mettre nos ingrédients. On va dire la lame اللي غادي تخصني. Voilà. Donc je vais mettre là mes 500 g de farine. غندير هذاك 500 g ديال الدقيق ديالي كما كتشوفوا. غندير السميده ديالي. Je vais mettre ma semoule très fine, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais rajouter ma levure chimique. درت الخميره ديال الكاطو ديالي، الملحه donc le sel et je vais rajouter mon yaourt nature. غادي نزيد لامون ديالي نصوص، غادي نخليه فيه شويه. هادشي اللي غادي نحتاج. من طبيعة الحال il va me falloir de l'eau tiède. Donc au départ j'en mets un petit peu quand même de façon à masser toute la pâte et je vais en rajouter petit à petit. Là j'ai mis un demi-litre, donc vous allez voir si je vais tout utiliser ou pas. Donc après avoir pétri la pâte, donc voilà ce qui me reste comme eau, les filles, à peu près je dirais 8 centilitres. Voilà, 7-8 centilitres qui me reste. C'est ce qui me reste comme eau après avoir pétri la pâte. Donc là, voilà la pâte que ça doit nous donner. Donc elle est ni trop souple ni trop dure, comme vous voyez. Là je vais mettre un peu d'huile de façon, voilà, de façon juste, voilà, sur la main. Voilà, de façon à aller chercher ma pâte. نتوما كتشوفوا البنات من بعد ما تدلكات ما دلكتهاش ما خليتهاش تدلك بزاف، حيت دابا غادي نديروها في بلاستيك ونخليوها ترتاح. Donc voilà la pâte que ça doit nous donner. Vous voyez, comme je vous disais, elle est ni trop souple ni trop dure. Donc voilà, je vais rajouter un petit peu d'huile par-dessus. عندي شويه تاع الزيت من فوق. Voilà. Et là, je vais la mettre, je vais la mettre dans le petit sachet de congélation. Voilà. Et je vais la laisser reposer. Voilà. غنخليها ترتاح 20 دقيقة. Je vais la laisser se reposer 20 minutes à peu près. Voilà mes chéris, je vais enlever ma pâte du sac. Je vais mettre avec العجينة ديالي مليكة. Comme vous voyez, je vais beurrer un petit peu les mains et je vais commencer à faire mes boules. Donc pas très grosses. غنقطع العجينة ديالي. غادي ندير الكويورات اللي بغيت بالقياس اللي بغيت، مابغيتش نديرهم كبار بزاف. فوالا غنديرهم على هذا القياس هذا، فوالا مزيان كم سا ابوبخي. Là j'ai préparé un plateau que j'ai beurré un petit peu. Donc البنات خديت البلاطو ديالي درت فيه شويه تاع زبيده من الفوق. غادي ندير الكويورات ديالي من فوق من هذيك الصينيه ديالي.
كتشوفوا الطريقة. نحاول ما أمكن نجيبهم هما هادوك في العبار. Voilà, comme je disais, j'essaye de faire en sorte que mes petites boules soient à peu près de la même taille. J'ai à peu près. Voilà. Donc, je vais les beurrer par-dessus. Je mets celle-ci dans les fours. Voilà. Ça m'a fait à peu près 15. Ça va me faire à peu près 15 crêpes. Voilà. Donc je vais les laisser reposer encore un peu. Hop. Je vais mettre un plastique par-dessus et je vais laisser reposer tout ça. Et je reviens vous voir après. Donc mes chéris, c'est bon, ma pâte a bien reposé, donc je vais pouvoir la travailler tranquillement. Pour ça, donc il va me falloir donc de la semoule fine, il va me falloir du beurre fondu et j'ai préparé aussi mon couteau à pizza parce que c'est avec ça que je vais confectionner mes crêpes. Donc je vais vous montrer comment je fais. الحبوبات ديالي صافي، العجينه ديالي صافي ارتاحت، غادي نخدمها دابا مزيان. غادي نحتاج هنايا السميده رقيقه، غادي نحتاج الزبده المذوبه، وغادي نحتاج الموس ديال البيتزا. علاش؟ يمكن قبيله ما عقلتش البنات، مي يمكن قلت لكم غادي ندير المسمن، هو ماشي المسمن، الملوي اللي غندير. دونك فوالا، بغيت نوضح هاد القضيه هادي. غادي نبداو على بركه الله وغادي نوريكم كيفاش كندير. بسم الله. Donc, je prends du beurre que je mets sur mon plan de travail. Donc, j'espère que vous voyez tout. Hop. Donc, je l'aplatis vraiment de façon à ce que je voie mon plan de travail à travers ma pâte. Donc, comme vous voyez là, j'espère que vous voyez tout. Je mets mon beurre. Je rajoute du beurre par-dessus. Voilà. Je vais venir mettre ma semoule. نتوما كتشوفوا البنات كتشوفوا كلشي. درت شويه تاع الزبده، شويه ديال السميده، وغادي نجيب هاد السكين ديالي، هاد الموس ديال البيتزا، وغادي نبدا نقطع. غادي ندير جو فيغ كوم ان اسكارغو. البنات شوفوا كيفاش غادي نبدا نقطع من هنا ونزيد هكا وانا غاديه كندور. Donc je fais comme un escargot. Voilà. À partir de là, c'est un petit peu moins facile, mais j'essaye de faire en sorte que voilà. Voilà. Et voilà.
casser. Donc là, je prends ma pâte, غادي ناخذ la pâte ديالي اللي كاين اللي في الطرف هنا وغادي نبدا نلوي العجينه ديالي. Donc j'enroule petit à petit, progressivement, tranquillement, comme vous voyez. Voilà. J'espère que vous voyez bien, enfin je sais pas trop. Voilà. Et j'enroule. Et j'enroule, j'enroule, j'enroule jusqu'au bout. نتوما البنات كتشوفوا الطريقه كنلوي الملوي ديالي بهذه الطريقه هذه. كتجي هذه الطريقه سهله، انا بعدا هي اللي الطريقه هذه هي اللي كنستعمل ديما باش كندير الملوي ديالي، وكتجي كيجي غزال ما شاء الله. هذه هي اللي زعما اللي كتشكر راسها قبل ما يشكروها الناس. واش شفتوا ولا ما شفتوش؟ الثقه في النفس البنات، ثقه في النفس. دونك لفيتها بحال هكا وهي لفيت. J'espère que vous voyez. Je mets un petit peu de beurre par-dessus. Voilà, j'espère que vous voyez tout. كي كتجي البنات شفتوا؟ Voilà, كنحطها. Donc je laisse reposer en fait un peu de façon à ce que ce soit plus facile pour moi par la suite pour l'aplatir et la faire cuire. Donc là je recommence, je vous montre comment je fais. Un petit peu de beurre. Donc j'aplatis bien de façon à ce que je vois mon plan de travail à travers ma pâte, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà. Et j'essaye de faire, enfin de l'aplatir. Il faut que j'essaye qu'elle ait une forme ronde, que ce soit plus facile évidemment. Voilà. Je vais mettre mon beurre. Je vais rajouter ma semoule. نتوما كتشوفوا البنات الطريقه. Je prends mon couteau et je coupe et je fais des cercles. Donc j'essaye de faire un escargot. Voilà. Bon, c'est un peu plus compliqué quand on arrive au bout, mais voilà. Mais on y arrive quand même. J'enlève ça pour que vous puissiez voir. Voilà, aucun zid. Voilà, voilà. Y aller tranquillement, tranquillement, doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. Voilà. Je suis pas trop beurrée, donc celle-là c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas mis trop de beurre au départ. Mais on y arrive très bien. Voilà. Il faut être patient et on y arrive. Voilà, et puis après on est bien content du résultat. Donc c'est ça le principal. Voilà. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue, mais je veux quand même vous montrer vraiment comment il faut faire et tout pour que ce soit plus facile pour vous et que vous puissiez reproduire chez vous. Voilà. On arrive au bout. Hop. Et là, quand on arrive au bout, la pâte, on la met debout, si je peux dire comme ça. Hop. Je mets un petit peu de beurre dessus. Et voilà. انتم البنات كتشوفوا كيفاش كتجي وهذه غادي نخليها ترتاح. Alors voilà mes chéris, donc tout est prêt pour la cuisson maintenant. Donc j'ai terminé mes boules de pâte et j'ai préparé donc ma plancha comme vous voyez là. Je ne sais pas si vous la voyez.
Moi, je fais cuire là-dedans, mais bon, après, vous pouvez faire cuire dans une poêle, un lambda. C'est ce que je faisais avant d'investir dans cette plaque-là. Donc, il n'y a pas de souci. البنات دابا غادي نبداو الطياب ديال الملاوي ديالنا ان شاء الله. هاني سخنت هاد لا بلاك ديالي كما كتشوفوا. غادي نطيب فيها و دابا غادي نبداو. Donc voilà, je vais prendre ma première boule de pâte que je vais aplatir. Comme vous voyez, j'espère que vous voyez. Je ne les fais pas trop épaisses. Et c'est des petites crêpes là, que je fais. Voilà. Voilà. J'en fais une deuxième. درتهم صغار البنات وكل واحد وكيفاش كيبغيهم. انا كنبغيهم صغار كيجيو زوينين حلوين. Voilà. La première, elle commence à cuire en bas. Avant même qu'elle commence à cuire, je la tourne. J'espère que vous voyez bien. Donc, je continue. Comme je disais, moi je les fais petites. Je trouve qu'elles sont plus mignon comme ça. Après, voilà, vous voulez faire plus grand, bah, vous mettez un peu plus de pâte et puis voilà. Tout simplement. Voilà. قبل ما كتبدا الطيب المليويه ديالي كنقلبها. Et je continue. Voilà, pareil. Et je tourne évidemment pour que ça bouffe. Je les tourne en fait sur elles-mêmes. Voilà, c'est ça que je veux dire. هاد لا بلانشا البنات دغيا دغيا زعما كطيبيهم دغيا كتهناي منهم في الطياب حيت كديري ما كديريش غير وحده. Bon, évidemment, ça salit un peu, hein. Je vous le dis, voilà, c'est normal. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. تدخلي البنات كيجيو زوينين هما خاصهم اللي كيجيو في المرق ديالهم كيجي زوين. Le chocolat blanc et les petites barquettes qu'il y a au milieu, car les gâteaux qui sont à l'extrémité sur le deuxième plateau,
Je les avais déjà réalisés auparavant. Donc voilà. حبوبات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. وكنقول لكم مبروك عواشركم، تعاودوا ان شاء الله بالصحه والهنا. حبوبات ديالي غادي نشارك معكم هذا النهار هاد الكاطويات الصغيورين ديال الشكلاط ان شاء الله، بالشكلاط الابيض والشكلاط ديال الحليب، وهاد الباركيطات هادو اللي في الوسط. محيت هاد الكاطويات تاع الكوك وهاد الكاطو ديال الكوك والفقاس كنت ديجا صوبتهم مسبقا. كنقول لكم يلا مرحبا بكم في الكوزينه. Allez, on y va. Donc mes chéris, alors comme je vous disais, donc c'est des petits gâteaux qui sont très faciles à faire. Donc je vais vous montrer étape par étape comment les réaliser. Donc pour ça, il va nous falloir donc des biscuits sablés. Vous prenez n'importe quelle sorte de biscuits sablés ou des petits beurres ou comme vous voulez. Donc dans lesquels j'ai mis un petit peu de beurre fondu. Donc voilà pour ça. Du chocolat blanc que j'ai fondu également et des fruits confits qui sont coupés en petits morceaux comme vous voyez. Donc le chocolat, j'ai pris des chocolats comme ça. Donc c'est plus facile à travailler. Donc voilà ce qu'il va nous falloir. Donc c'est très simple et vous allez voir étape par étape. حبوبات ديالي هادو هما المقادير اللي غادي يخصونا لهاد الوصفه هادي. هاد الكاطو خفيف ظريف ساهلين ماهلين العيد ولا اللي بغيتو. غادي نستعملو هنايا صابلي، اي كاطو اللي عندكم، بيمو اللي عندكم. فوالا اللي درت فيه شويه ديال الزبده المذوبه. فوالا بور سا. وسميتو الشكلاط الابيض اللي ذوبت. وهاد لي فروي هاد الفواكه الجافه بحال هكا معسلين، اسمحوا لي. دابا غادي نبداو. بالنسبه للشكلاط، هذا هو الشكلاط اللي استعملت، كيتخدم مزيان. دونك غادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. غادي نجيب المول ديالي كما كتشوفوا هنا، وغادي نبدا ندير فيه شويه ديال هاد الفواكه هذا. فوالا شويه، ماشي ما تكثروش، غير شويه باش نزوقوا. فوالا هادي جاتني غليظه، نحيدها. Donc on va, comme vous voyez, donc voilà, je commence à mettre mes petits fruits confits. Donc j'en mets un petit peu, je tapisse un petit peu le fond de mes petits moules. Voilà, comme vous voyez, je mets un petit peu de tous les coloris. Voilà. Ils sont très très faciles à faire et ils sont vraiment très bons. Donc pour les fêtes ou autres, c'est vrai que ils ont une belle tête. Voilà. Là, il y a un petit peu tous les fruits. J'espère que vous voyez bien. Hop, je vais me rapprocher un peu plus, pour que vous voyez un petit peu. Donc je tapisse tous mes petits moules de ces petits fruits confits. Voilà. من بعد غادي نهز الشكلاط الابيض. كنتمنى تشوفوا مزيان. غادي نهز الشكلاط الابيض وغادي نبدا نضيفو شويه بشويه. ندير معلقه في كل مول بحال هذا الشكل هذا. هذاك الفواكه
Donc comme vous voyez, je prends mon chocolat et j'en mets un petit peu dans le fond du moule, au-dessus de mes fruits. Voilà. J'espère que vous voyez bien. كيجيو زوينين البنات صدقوني، كيجيو زوينين وبنين في نفس الوقت. غادي نزيد ندوب انايا شويه ديال الشكلاط، حيت هادشي ما قدنيش، مي غادي نوريكم tout de suite du coup. Ce que ça donne à la fin. Alors mes chéris, du coup, après avoir terminé de remplir mes petits moules, je vais maintenant mettre mon sablé par-dessus et bien tasser et refaire refroidir encore une deuxième fois avant de les démouler. حبوبات ديالي كما شفتوا دابا خرجت المول ديالي من الكونجيلاتور، ودابا غادي ندير هاد الصابلي هذا غادي نديرو من الفوق وندكسو مزيان ونديرو عاوتاني يبرد مره اخرى. دونك غادي نبداو ان شاء الله شويه بشويه. ناخذ هاد الصغيره احسن. دونك نديرو وندكسو مزيان باش يجي هذاك الشيء مدكس. Donc on appuie très fort de façon à ce que ça tapisse bien le moule. Donc j'espère que vous voyez la façon de faire. Donc il faut un petit peu de patience. Mais au final, croyez-moi, c'est des petits gâteaux qui sont très jolis. Voilà. Là, je poursuis. Donc j'appuie très fort. وانتوما كتشوفوا طريقة ديال الخدمة وساهلين، خاصها شويه د الخاطر. نتوما ديروا المول اللي بغيتو اللي عجبكم. انا عندي هذا، ولكن اللي عجبكم ديروه. فوالا غنديروا هاد لو ترويزيام باش يكون كلشي واضح وتفهموا الطريقه، ومن بعد غنكملهم ونرجع لكم في التالي التحضير ديالهم. فوالا غادي نكملهم انايا ونرجع لكم. Donc je vais les terminer et je reviens vers vous dès que j'ai fini pour la deuxième réalisation. Alors les filles, pour cette deuxième réalisation, donc voilà ce que j'ai besoin. Donc toujours du chocolat au lait que j'ai fondu, donc toujours le même chocolat pâtissier que j'utilise. Voilà, avec des noix de pécan et donc mon sablé de tout à l'heure. البنات اللي تحضيرات هاد الكاطويات الجوجين دابا غادي نستعمل هاد الشوكولا ولي ان شاء الله اللي ذوبت كما هذا، وغادي نستعمل هاد الكركاع هذا ومع الصابلي ديالنا. دونك باش نبداو غادي ندير هاد الكركاع à l'envers. Donc je mets mes noix de pécan à l'envers. Voilà.
dans mes moules, au fond de mes moules. Voilà. بحال هذا الشكل هذا. فوالا. و غادي ندير عليهم هاد الشكلاط اللي ذوبت. بسم الله. Donc je mets dessus le chocolat au lait que j'ai fait fondre. Voilà. كيجي تا هو الشكل ديالو زويون. غادي نكمل. غادي نكملهم ونرجع معكم. دونك غادي نديرهم في الكونجيلاتور، من بعد نخليهم حتى يقصحوا مزيان، وعاد ندير عليهم هاد الصابلي هذا كما الطريقه ديال قبيله. دونك لا جو في لي ميتر فري donc au congélateur, laisser durcir le chocolat, et puis après je mettrai mon sablé par dessus et je referai encore refroidir un petit peu. Voilà, donc je reviens vers vous pour la troisième réalisation. Alors mes chéris, comme vous voyez, donc là c'est la troisième préparation. Donc j'ai voulu faire des petites tartelettes, des petites au lieu de des petites tartelettes, pardon, je voulais faire des petites barquettes comme ça. Donc non, je voulais changer en fait des tartelettes traditionnelles. Donc je voulais faire des petites barquettes. Donc là que je vais remplir avec. Donc là c'est une pâte sablée. Donc une pâte sablée comme vous voyez. Et donc du coup que je vais remplir avec de la crème d'amande. Voilà, donc je mettrai tous les ingrédients en fait en barre d'infos, comme ça vous aurez toutes les quantités nécessaires. حبوبات ديالي كما شفتوا هنايا الوصفه الثالثه اللي هي لي بتيت باركيت بحال هادو. بغيت نبدل هاد التارتولات هادو، ما بغيتش نديرهم وبغيت نبدل، درت هادو كما كتشوفوا كيجيو زوينين في المنظر. ودرت لا بات سابلي درتها بيديا، والداخل غادي ندير الكريمه ديال اللوز. الطريقه ديال التحضير غادي ندير لكم كلشي، داكشي كلشي اللي خاصكم في صندوق الوصف، وباش ان شاء الله ديروه حتى نتوما الا بغيتو تحضروهم في داركم ان شاء الله. دونك لا غادي نجي نعمرهم. Donc là je les remplis. Voilà. J'ai allumé mon four à 200 degrés. Donc si vous voulez, moi je voulais pas de sucre en plus, mais si vous voulez, vous pouvez les tapisser dans le fond avant la crème d'amande avec un petit peu de confiture de fraises. Elles sont très bonnes aussi. Mais moi je voulais pas rajouter du sucre. Donc après c'est au choix. حبوبات ديالي كما قلت تقدروا قبل ما ديروا هاد الكريمه هذه ضيفوا شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز من التحت، وعاد ضيفوا
هاد الكريمه كتجي اوسي زوينه بزاف. وانا ما بغيتش نزيد السكر على السكر، نقول زعما غير هكا من الاحسن، ولكن كل واحد والذوق ديالو. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم. فوالا من بعد ما كملت الطعمه غادي نجي ندير ليهم هاد اللوز افيلي من الفوق. Donc après avoir rempli mes tartelettes avec mon appareil, je viens mettre un petit peu d'amandes effilées par-dessus, de façon à les embellir un peu. Donc, comme je vous disais, je vous laisserai toutes les quantités en barre d'infos. Donc que ce soit pour la pâte, si vous voulez, ou pour la crème d'amande, de façon à ce que vous puissiez les réaliser chez vous quand vous le voulez. J'espère que cette recette vous plaira aussi. Donc là, nous avons fait ensemble 3 recettes, les unes après les autres. Donc je voulais pas réaliser la pâte, plus la présentation, etc. Dans la même vidéo, parce que je voulais pas que la vidéo soit très longue. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu trop chargé. البنات كما قلت ما بغيتش ندير لكم كل شيء طريقه بدقه بدقه، حيت ما بغيتش الفيديو يجي طويل، وكاينين 3 ديال الوصفات. دونك هادشي اللي كاين. Donc voilà. Donc je vais les mettre à cuire et je reviens vers vous après pour la présentation. حبوبات ديالي غادي نديرهم يطيبوا في الفرن درجه الحراره 200 درجه، وان شاء الله غنتلاقى معكم باش نوريكم la présentation ديالهم ان شاء الله. Mes chéris, voici nos réalisations d'aujourd'hui. N'hésitez pas à les préparer chez vous et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère qu'ils vous plaisent. En tout cas, au niveau du goût, croyez-moi, ils sont excellents. Donc, je vous dis dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse très très fort. حبوبات ديالي ها هما الوصفات ديالنا ديال هذا النهار. Bonjour les chéris, j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc la recette précédente que j'avais fait pour vous, des petits gâteaux 1, 2, 3. Donc il me restait de la pâte sablée et un petit peu de crème d'amande. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une amandine avec tout ça. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé mon moule avec ma pâte, comme vous voyez là. Et au fond de ma tarte, j'ai mis un petit peu de confiture de fraises. Donc j'en ai pas mis beaucoup, je voulais vraiment voilà, que ce soit vraiment un peu soft, mais j'ai tapissé avec un peu de confiture de fraises parce que ça se marie très bien. Donc voilà, et j'ai préparé donc mes poires. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. بقات ليا في ديك لا روسيت اللي درت معاكم ديال هذوك لي بوتي غاتو الفيديو اللي قبل. بقى ليا شويه تاع لا بات صابلي كما كتشوفوا،
وبقى ليا شويه نتاع الكريمه ديال اللوز. دونك قررت ندير لكم هذا النهار واحد الطارطه كتجي فنه قولوا لي نتوما بلي بوار. دونك هادشي اللي غندير دابا. دونك وجدت لاباط ديالي كما كتشوفوا، وجدتها في المول ديالي ودرت فيها لداخل انتما كتشوفوا من التحت، درت سميتو شويه تاع الكونفيتور ديال الفريز. كتجي زوينه فهاد لا روسيت هادي، وكتجي بنينه بزاف. كنتمنىكم تجربوها ان شاء الله. دونك غادي نبدا معكم. دونك اللي بقى ليا شويه تاع الكريمه كما قلت لكم غادي نديرها في المول ديالي، ندير شويه بارتو. هادشي اللي بقى ليا. دونك جو مي ما كريم كوم سا فوالا. غادي نخوي هادشي كلشي اللي بقى لي. فوالا Donc notre tarte est prête. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté, il me restait une poire, donc je l'ai intégrée à la recette. J'ai rajouté des amandes effilées par-dessus et donc voilà, j'ai fait un petit nappage vite fait, bien fait, donc que j'ai mis un petit peu par-dessus. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Vous pouvez en fond de tarte rajouter ce que vous voulez, c'est-à-dire si vous avez du caramel, vous pouvez en mettre à la place de la confiture. Vous pouvez mettre du chocolat fondu au lait ou du chocolat noir, peu importe ce que vous aimez, ou la laisser comme ça au nature. Donc voilà. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et laissez-moi en commentaire en fait ce que vous en avez pensé, ça fait toujours plaisir. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. حبوبات ديالي هي الطارطه ديالنا وجدات كما كتشوفوا. بقات ليا اون بوار دونك درتها مع الاخرين وضعتها في لاطاق ديالي. زدت عليها لي زامون ديفيلي ودرت واحد لو بوتي ناباج من الفوق كما كتشوفوا. كما قلت تقدروا توضعوا في بلاصه الكونفيتور، تقدروا توضعوا اما الكراميل من التحت ولا الشكلاط الكحل مذوب ولا الشوكولا ولي كما بغيتو، كما حب الخاطر.
بغيتو تخليوها هكا خليوها هكا نتوما واللي كيعجبكم. كنقول لكم كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تكون عجباتكم، وكما كتشوفوا ها هي كي جات. فوالا كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتوضعوها ان شاء الله في ديوركم. كنقول لكم تشاركوا في القناه، اللي مازال ما تشارك يتشارك معايا باش ويضغط على الجرس الاحمر باش يوصلوا كاع الجديد. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، وكنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكنقول لكم بوسه حلوه لكم بالصحه والراحه وبسلامه. باي باي. Donc il va nous falloir 250 grammes de mascarpone, comme vous voyez là. Il va nous falloir 2 œufs que l'on va séparer, donc le blanc des jaunes, puisque les blancs, nous allons les monter en neige. Il va nous falloir 100 grammes de sucre en poudre. Il va nous falloir des fruits au sirop, comme vous voyez là, je les ai coupés en petits morceaux au préalable. Le reste, je les ai coupés en tranches, de façon à faire ma décoration sur le dessus, à la fin, que je vais agrémenter avec des mûres, que vous voyez là. Voilà. Donc, les fruits, les filles, vous prenez ce que vous voulez. Donc, c'est au choix. Peu importe les fruits, c'est par rapport à votre goût, tout simplement. Il va nous falloir ici des biscuits roses de Reims, que j'ai concassés comme ça, que j'ai coupés en petits morceaux. Voilà, donc c'est ces biscuits-là. Moi, j'utilise ça, ou bien j'utilise du spéculoos par moment. Donc, vous prenez ce que vous avez envie aussi, c'est pareil. Tout dépend de votre goût. Voici pour les ingrédients. حبوباتي ها هما المقادير اللي غادي نحتاجو لهاد الوصفه هذه ان شاء الله، لهاد التحليه. غادي خاصنا 250 غرام ديال الماسكاربون كما كتشوفوا. غادي خاصنا 2 بيضات اللي غادي نهرسو وغادي نفرقوا الصفر من الابيض، بحيث هذاك الابيض غادي نطربوه حتى يطلع لينا بحال الثلج. وغادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر حبيبات كما كتشوفوا. غادي نحتاجو هنايا في هذه الوصفه هاد الفواكه اللي كتكون في العلبه بالسيرو ديالها كما كتشوفوا، قطعتها طريفات صغار. والشي الاخر قطعته كما كتشوفوا بهاد الطريفات هكا، باش ان شاء الله غنحتاجوهم على حسب التزيين في التالي. وغادي نديروه ان شاء الله مع هاد الفواكه هادو تا هما. غادي نحتاجو الكاطو البنات، هذا البسكوي هذا اللي كيعيطولو بسكوي روز دو رانس، قطعته طريفات صغار بحال هذا الشكل هذا. ولكن تقدروا تستعملوا اي كاطو، اي نوع ديال الكاطو اللي بغيتو، هذاك الشيء حتى هو على حسب الذوق، بحال الفواكه، الواحد كيدير هذاك الشيء اللي كيعجبو. هادو هما المقادير البنات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. Mes chéris, après avoir monté mes blancs en neige comme vous voyez là, avec une pincée de sel, et séparé donc, et avoir mis mes jaunes d'œufs dans l'autre récipient que je vais mélanger avec les 100 grammes de sucre que je vous disais tout à l'heure. الغزالات ديالي من بعد ما طربت هذاك البيض ديال البيض اللي قلت لكم قبيله، درت فيه واحد القميصه ديال الملحه. هذاك الصفر ديال البيض عندي هنا. غادي دابا نديرو مع هاد 100 غرام ديال السكر، غادي نخلطو معاه كما كتشوفوا. حتى كيبيض لينا كلشي، حتى هذا الصفر البيض كيبيض كيولي بيض. Après avoir fait ça, je vais mettre mes 250 grammes de mascarpone.
من بعد البنات ما خلطت هاد المكونات مع بعضياتهم، غادي ندير هاد 250 غرام ديال هاد الماسكاربون مع هاد الصفر ديال البيض ومع السكر، شويه بشويه. جو ميلونج تو. comme vous voyez là. Je vais remettre le reste. Voilà, ça nous donne un mélange comme ça. البنات هانتوما كتشوفوا من بعد ما درت هاد الشيء غادي نبقى ندير بشويه بشويه هذاك البيض ديال البيض. Voilà. Je mélange mes blancs d'œufs avec le reste de mon appareil. Voilà. Je fais ça en 3 fois. C'est pareil, hein, c'est des verrines que les enfants adorent aussi. Voilà, je mets le reste de mes blancs. Hop. On va enlever tout ça. Voilà, ça nous donne un appareil comme ça. هانتوما البنات كتشوفوا كيفاش خصو يجي. دابا سالينا الكريمه ديالنا. Mes chéris, après avoir donc terminé de faire mon appareil, de préparer mon appareil, donc j'ai préparé mes petites verrines et on va commencer à présenter tout ça. حبوباتي هانتوما كتشوفوا من بعد ما الكريمه ديالي وجدت الكويسات ديالي اللي غادي نديرو فيهم ان شاء الله التحليه ديالنا. غادي ان شاء الله نبداو على بركه الله ونشوفوا طريقه التحضير ديالهم ان شاء الله. غادي نبداو اولا بهاد البسكوي اللي قلت لكم، غادي نديرو منهم لو فون تاع لا فيرين كما كتشوفوا. صدقوني البنات كيجي هذاك الشيء كيجي واعر، كيجي عصري، كيجي زوين، لا في المذاق لا في الشكل لا في كلشي. فوالا هانتوما كتشوفوا تعمروا غير واحد شويه ماشي زعما بزاف ولا، هانتوما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. من بعد كديروا عليهم شويه ديال هاد الفواكه كما كنوريكم دابا. كتحضروهم هما الاولين. Et voilà, on va rajouter quelques-unes ici. Voilà كيفاش. من بعد كنجيبو الكريمه ديالنا كنديرو معلقه كبيره في كل كويس، donc une cuillère à soupe à peu près dans chaque verrine. Donc, une cuillère à soupe mais bien pleine hein, quand même hein. Voilà, comme ceci.
continue avec un peu de biscuit. نديرو شويه ديال هذاك البسكوي من فوق منهم كما كتشوفوا. فوالا نزوقوهم بحال هذا الشكل. هذا التشكيل هكا. فوالا هادشي. وكنزيدو نسيت يا ربي نزيدو شويه ديال الفواكه وكنضغطو شويه ملي كنديروها سميتو كنضغطو باش فوالا يجي هذاك الشيء في وسط الكريمه. فوالا بحال هذا الشكل. نزيدو من بعد الكريمه. حنا غاديين وكنعمروه ما تعمروا كيجي الشكل ديالهم زوين. هانتوما كتشوفوا. المهم انا غادي نزيد نعمرهم ان شاء الله ونرجع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. Mes chéris, voici nos verrines. Voici les verrines qu'on a préparées ensemble aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Donc, point de vue déco, c'est magnifique. Et point de vue de goût,